Okay, guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will be talking about how to write the methodology chapter in Skripsi. This is the second part. Okay, next we will be talking about data collection method. Kita akan berbicara mengenai metode pengumpulan data. Okay, so what are the steps involved? Apa saja step-step yang harus dilakukan? Oke, lihat di sini, guys. Take a look at this. Okay, the first is explain the method of the data collection. For examples, we use interview. Okay, yang pertama adalah jelaskan metode pengumpulan data. Dalam hal ini, dalam contoh ini, penulis skripsi ini menggunakan interview, ya. Kemudian define the interview, definisikan apa itu interview dengan menggunakan referensi. Kemudian explain what you will obtain from the interview. Kemudian jelaskan apa yang Anda dapatkan. Oke, Anda akan dapatkan ya dengan metode interview ini ya. Oke. How to write it? Bagaimana menuliskannya? Lihat di sini. Oke. The data collection method used by the researcher was interview. Okay. The interview was conducted to gather more information about the implementation of LMS. Jadi interview itu akan digunakan untuk mencari informasi tentang implementasi LMS, ya, Learning Management System. According to Cohen, Manion, and Morrison, interview is a way to obtain information and display other knowledge perception which takes place in conversation between two or more people in verbal or non-verbal way. Okay. Kemudian kita menyebutkan Cohen, Manion, dan Morrison ini referensi yang kita gunakan. Ya, para penulis ini menjelaskan tentang apa itu interview ya. Oke, gunanya apa, kemudian manfaat penggunaan interview itu apa. Oke. Kemudian besides the interview conducted in this research aim to explore the advantages of the LMS implementation for the LH students. In addition, the researcher investigated the challenge of the LMS implementation faced by the LH students. Nah, ini jadi interview itu digunakan untuk singkatnya ini adalah untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian ya. Pertanyaan penelitian kan ini mencari advantages dan challenge ya dari penggunaan LMS. Alright? Okay, next step. Elaborate the type of the interview you will use. Okay, in this case, we are using standardized open-ended interview. Jadi elaborasi, jelaskan lebih detail. Dari tipe interview yang Anda gunakan. Dalam hal ini, Anda menggunakan standardized open-ended interview. Kemudian, explain the characteristics of the standardized open-ended interview using a reference. Kemudian, jelaskan karakteristik dari standardized open-ended interview menggunakan referensi. For examples, furthermore, this research used standardized open-ended interview in which the answers of each question on the interview depended on the participant's statements. Jadi namanya saja open-ended interview, maka jawaban-jawabannya itu tergantung dari persepsi participant. Cohen et al. Stated that the characteristics of the standardized open-ended interview are the questions should be determined in advance and asked in the same order by the participants. Okay, and asked in the same order by the participant. Ini adalah karakteristiknya menurut Cohen, karakteristik dari open-ended interview, standardized open-ended interview. To explore the student voice on the LMS implementation of-nya nggak ada ini seharusnya ya. Okay, to explore the student's voice on the LMS implementation at ELEC, the participants were asked several follow-up questions based on their opinion in using LMS. Kemudian untuk mengeksplorasi lebih lanjut ada follow-up questions ya, pertanyaan-pertanyaan yang menindaklanjuti pertanyaan sebelumnya. Oke, yang ditanyakan adalah opini mereka tentang penggunaan learning management system. Oke guys, next. Selanjutnya adalah
Explain the question format used in the interview. Jadi jelaskan question format, format questionnya seperti apa. Oke, dalam hal ini penulis menggunakan indirect question format. Oke, kita lihat penjelasannya. Bagaimana kita menulis ya. In addition, the research used indirect question format to find out the detailed information from the participants. Oke, jadi untuk mendapatkan detailed information from the participant. Tuckman, as cited in Cohen et al., stated that interview can draw a conclusion of the answer from the participants. Jadi menurut Tuckman ya dalam Cohen ya ia mengatakan bahwa Anda ya sebagai interviewer itu dapat menarik kesimpulan dari jawaban-jawaban participant. Besides, the response mode provides the participants to use the unstructured response, and the participants are allowed to answer the question freely based on their perception. Oke, jadi apa namanya format ya di dalam indirect question format ini memungkinkan para partisipan untuk menjawab merespon dengan bebas pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi menurut persepsi mereka. According to Tuckman, as cited in Cohen et al., unstructured response mode authorized the participants to give their answers freely based on the ways which they choose. Oke, jadi ini adalah keunggulan dari apa namanya indirect question format ini menurut para ahli ya. Jadi dengan melakukan kutipan referensi di sini ya. Okay, next. Explain the use of Indonesian language in the interview. Okay, explain why you use Indonesian language. Jadi, jelaskan bahwa Anda menggunakan atau penulis skripsi ini menggunakan bahasa Indonesia untuk interview ya. Jelaskan mengapa juga dia menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian explain the duration of the interview. Jadi durasi dari interview juga dijelaskan. Example. Okay. Also, the researcher used Indonesian language to interview the participants because both researcher and participants are native speakers of Indonesian language, so that it could help them avoid misunderstanding during the interview. Okay. Jadi ini alasan menggunakan bahasa Indonesia karena peneliti tersebut itu adalah orang Indonesia ya asli native speakers dan yang diteliti juga orang Indonesia. Oke, jadi menggunakan bahasa Indonesia adalah untuk avoid misunderstanding, untuk menghindari misunderstanding. Then the duration of the interview for Diana Reyes and Sansa took 13 minutes, and for Kersey it took 10 minutes. Oke, jadi ini durasi dari interview juga digambarkan. Alright? Okay. Next. Okay, and then let's talk about instrument. Okay, so what are the steps? Apakah step-step yang harus kita lakukan di dalam menuliskan instrumen ini ya? Okay, the first is explain that you will use some instruments in conducting the interview. Okay, and in conducting the research in general. Jadi jelaskan bahwa Anda akan menggunakan berbagai instrumen ya di dalam melakukan research. First, explain the interview guideline. Jadi, yang pertama, jelaskan interview guideline, bahwa Anda akan menggunakan interview guideline. Kemudian, explain that the interview guideline was based on the research question. Dijelaskan bahwa interview guideline itu based on the research question. Coba lihat di sini ya. Okay, the researcher used some instrument in conducting the interview. Firstly, the researcher used interview guideline to help her collect the data. Oke, jadi interview guideline di ini disebutkan. The interview guideline consists of the questions based on the research question. Jadi interview guideline itu mengandung pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam research question. Kemudian, the research question used in this research aimed to explore the advantages. Jadi menjelaskan research questionnya itu apa ya. Tujuannya adalah untuk mencari apa? Advantages, kemudian mencari tahu juga challenge ya. Oke. Next, explain
the open-ended items as a part of the questions in your interview guideline. Jadi, Anda juga menjelaskan apa yang disebut dengan open-ended items ya. Ini dijelaskan juga di instrumen di sini ya. Okay. In addition, the researcher used open-ended items to find out the answer from the participants. Kurlinger, as cited in Cohen et al., pointed out that open-ended items are used as references of the participants' response. Okay. Jadi ini mengutip dari Kurlinger ya tentang open-ended items tersebut ya. Oke, kemudian yang ketiga, explain other instruments like recording, a notebook, a pen ya. Kemudian instrumen yang lain juga dijelaskan di sini. Furthermore, for recording during the interview, the researcher used the audio recorder of a cell phone so that no data was lost. Jadi merekamnya pakai telepon genggam ya. Supaya data tidak hilang. Also, the researcher used notebook, okay, and a pen for taking note during the interview. Hence, the researcher used those instruments as they help the researcher, okay, as they help the researcher to add the follow-up questions during the interview. Jadi ini penjelasan dari instrumen yang lain ini ya, terdiri dari apa? Recording, notebook, dan pen. Alright? Okay, guys. That's all, okay, and I will be talking about the data collection procedure in the next presentation. Thank you for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.